Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Good? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Okay, back again with me. My name is Mrs. Farah. I am a teacher of science for ICD. Minu Trate Putra Gresik. Okay, before we start our lesson, please let's pray basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, boys? Listen to me. Okay, now we will discuss about can matter change in shape. To understand this part, please look at this video. Now we know about the three states of matter. But do you know how we can change from one state to another? Changes in state happen after cooling or heating matter, and there are different types. Melting, solidification, evaporation, and condensation. Melting happens when matter changes from its solid to liquid form and happens after rising temperature. When we heat an ice cube or leave it at room temperature, it melts and changes from solid to liquid. Solidification is the opposite from melting. Matter changes from liquid to solid form. It happens when we put water in the freezer and it turns into ice. It goes from liquid to solid. Evaporation is when matter changes from liquid to gas. After liquids are heated, for example, when we boil water, it turns into water vapor. It turns from liquid to gas. Condensation is a step from gas to liquid and happens when matter in gas state is cooled. Have you ever noticed that when we get steamy windows or mirrors, water droplets appear? It's produced when water vapor touches a cold surface. In that same moment, water vapor cools and turns into liquid. Easy, huh? Nah, tadi kan kita belajar tentang can matter change in shape, bagaimana benda itu dapat bisa berubah. Nah, tadi ada beberapa kategori ya. Yang pertama melting itu adalah mencair. Bentuk wujudnya yaitu dari from solid to liquid, dari benda padat ke benda cair. Maksudnya jika benda itu padat, ketika dipanaskan dengan beberapa temperatur tertentu dan dia menjadi air, maka disebut dengan melting atau mencair. Contohnya adalah an example es cube. Nah, es batu ini dia kan berawal dari benda padat. Ketika dibiarkan ke dalam suhu yang di atas 0 derajat, lama-lama dia akan mencair. Itulah yang disebut dengan melting. Oke, yang kedua, the second is boiling. Boiling from liquid to gas, dari benda cair ke gas. Contohnya ketika memasak air, kan benda cair ya. Ketika dipanaskan dari beberapa suhu yang tinggi, maka dia akan menguap. Nah, uapnya tadi itu disebut dengan boiling. From liquid to gas, dari mencair, dari benda cair, ketika dipanaskan gas head, dia akan berubah menjadi uap atau gas. Nah, now condensation. Condensation is from gas to liquid. Kondensasi ini biasanya disebut dengan proses mengembun. Contohnya ketika di pagi hari, nah ketika di malam hari suhu udara begitu lembab. Ketika pagi hari, nah suhu udara tadi di pohon-pohon, di daun-daun itu terdapat kayak embun. Nah, embun itu kan mencair, kayak partikel berupa air-air itu. Nah, itu disebut dengan mengembun. Atau juga bisa tadi dipraktekkan ketika kalian memasak, terus tutup pancinya ketika
biarkan terbuka, dia akan berupa bentuk-bentuk berupa embun-embun kecil. And the last, freezing. Freezing is from liquid to solid, dari benda cair ke benda padat. Ketika menggunakan suhu yang sangat-sangat rendah, contohnya di dalam kulkas kita menggunakan suhu minus. Nah, dari es krim yang berasal dari benda cair ketika dimasukkan ke dalam kulkas akan menjadi benda padat, yaitu berupa es krim yang utuh. Terima kasih banyak untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Okay, don't forget to like this video please. Thank you so much. Bye bye.